अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल बखैर और आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी स्टूडेंट, आज हमने अपने सबक का अगला हिस्सा पढ़ना है। ठीक है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। इसका हमने 51 पेज तक स्टडी कर ली थी। उम्मीद है कि आपने उसको अच्छी तरह से खुलासे के तौर पर तैयार कर लिया होगा। अब आपसे अगले हिस्से को पढ़ते हैं। ध्यान से गौर से सुनिएगा, तो फिर उसे पूरे मुकम्मल सबक को खुलासे की सूरत में लिख कर तैयार कीजिएगा। ठीक है, सफ़ा नंबर 51 लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। यानी कि जो तीसरे दोस्त की बात हो रही थी कि जो मुकदमेबाज दोस्त था, उसके बारे में। वो रहता था सलीमपुर ज़िला है, वहाँ का रिहायशी था। वो अपने गांव की बड़ी तारीफ़ करता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ रहकर अपनी तब्दीली आबो हवा करनी चाहिए। तो उनको कहता है कि तुम मेरी खुशी की खातिर चलो। ठीक है, मैं ऐसे मोहब्बत हमेश इसरार पर इनकार कैसे कर सकता था। यानी कि वो उसने बार बार ज़िद करके कहा कि तुम मेरे गांव में आओ, तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। मुख्तसर सा सामान, पढ़ने लिखने का सामान लिखने का लेकर मैं इनके साथ हो लिया। ठीक है, यानी कि जो मैंने लिखने लिखाने की चीज़ें लेनी थी मैंने ली, उनके साथ चल दिया। एडिटर मारिफ से वादा कर चुका था कि एक ख़ास अरसे में उनकी खिदमत में एक मज़मून भेजूँगा। यानी कि वो अपनी बात कर रहा होता है कि मैंने एक एडिटर मारिफ है, उससे वादा किया था कि मैं एक मज़मून भेजूँगा। शाकिर साहब की कोठी पर पहुंचकर मैंने वो कमरा देखा जो मेरे लिए तैयार किया गया था। इसकी खिड़की पाएँ बाग की तरफ खुलती थी, यानी कि जो इसकी लोकेशन बता रहे हैं कमरे की कहाँ है। और एक नहायत ही दिलफरेब नेचुरल मंजर मेरी आंखों के सामने होता था। ठीक है, कुदरती मंजर, यानी कि खिड़की जहाँ जब खुलती थी तो नज़र आता था। सुबह को मैं नीचे नाश्ते की घर से बुलाया गया। जब दूसरा प्याला चाय का पी चुका तो अपने कमरे को जाने के लिए उठा ही था कि चारों तरफ से इसरार होने लगा कि हैं कहीं ऐसा गज़ब ना करना कि आज ही से काम शुरू कर दो। अपने दिमाग को कुछ तो आराम दो, और आज का दिन तो ख़ास कर इस काबिल है कि सुनहरी सीनरी का लुत्फ़ उठाने में गुजारा जाए। यानी कि दोस्त उनको चाय पिलाने के बाद कहता है कि तुम आज से ही काम ना शुरू कर देना। आज तुम इस जो नेचुरल ब्यूटी में तुम्हारे कमरे खिड़की से नज़र आती है उसका नज़ारा करो। ठीक है, सफ़ा नंबर 52 पर देखिए। गुजारा जाए, चलिए गाड़ी तैयार कराते हैं और दरिया पर मछली का शिकार खेलेंगे। यानी कि वो उनको शिकार पर ले जाने के लिए कहते हैं। फिर वहाँ से दूर 2 मील पर अहमदनगर है, आपको वहाँ के रईस राजा तालिब तालिब अली साहब से मिलाएंगे। यानी कहते हैं कि पहले चलो मछली का शिकार करेंगे और फिर मेरे एक दोस्त से मिलना। मेरा माथा वहीं ठनका कि अगर यही हाल रहा तो यहाँ भी फुर्सत मालूम। यानी कि ये जब उनकी ये सारी बातें सुनते हैं तो कहते हैं कि नहीं, अब मैं घबरा सा गया कि भाई यहाँ भी लगता है मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। खैर, सैकड़ों हीले बहान हवालों से इस वक्त तो मैं बच गया और मेरे मेज़बान को मेरी वजह से ना गए। मगर मुझे बहुत जल्द मालूम हो गया कि जिस अनका यानी यकसुई की तलाश में मैं सरकर्दा था वो मुझे यहाँ भी ना मिलेगी। यानी कि मैंने कहा था, मैंने बहाने वगैरह करके भाई मैं तबीयत नहीं मेरी मान रही, मैं नहीं गया। लेकिन मैं जो है ना, ख़्याल मैंने ये किया कि मैं जिस खामोशी के लिए यहाँ पर आया हूँ मुझे यहाँ नहीं मिलेगी, मैं काम नहीं कर पाऊँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आया और उस वक्त ज़रा गौर से इस मेज़ के सामान को देखा जो मेरे लिखने पढ़ने के लिए तैयार की गई थी। यानी कि उसने कहा था कि तुम यहाँ बड़ा अच्छा तुम्हें माहौल मिलेगा। तो क्या माहौल था वो? मेज़ पर नहायत कीमती कामदार कपड़ा पड़ा हुआ था जिस पर एक कतरा गिराना गुनाह कबीर से कम ना होगा। यानी कि कोई भी चीज़ गिरनी नहीं चाहिए, इतना कीमती सा कपड़ा था। चांदनी की दवात थी मगर स्याही देखता हूँ तो सूखी हुई। अंग्रेज़ी कलम नहायत कीमती और नायाब, यानी कि बड़ा अच्छा कलम पड़ा हुआ था लिखने के लिए, मगर अक्सर में निब नादारत, यानी कि उसमें निब नहीं थी। निब नादारत में निब नहीं थी। जाज़िब कागज़, एक मखमली जिल्द की किताब में, यानी कि बड़ा अच्छा कागज़ लिखा हुआ और एक मखमली जिल्द वाली किताब थी, मगर लिखने के लिए कागज़ का पता नहीं, लेकिन उसमें कागज़ नहीं थे। इसी तरह बहुत आला दर्जे का बेशकीमत सामान मेज़ पर था, मगर अक्सर इसमें से मेरे काम
کا نہیں، اور جو میری چیزیں ضرورت کی تھیں وہ موجود نہیں۔ آخر کار میں نے وہی اپنا پرانا استعمال مگر مفید باکس اور اپنی معمولی دوات اور قلم، جس سے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی، میرے ان خیالات کو تیزی کے ساتھ کف سے کاغذ پر بند کیا تھا، نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ یعنی کہ میں نے اپنی پرانی چیزیں ہی نکالی اور ان کو سے لکھنا شروع کیا۔ یہ ضرور ہے کہ جس مرغان خوش نوا کی تعریف میں شعرا اس قدر ربط النساں ہیں، ان کی عنایت سے میں خوش نہیں ہوا کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ مرغان خوش نوا اچھی آواز والے پرندے، ٹھیک ہے، اور شاید جن کی تعریف ربط النساں میں تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، وہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے جو درخت تھے وہاں پر موجود تھے، یعنی کہ ان کی آوازیں آ رہی تھیں پرندوں کی۔ تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کیے اور کام میں ہماتن مشغول ہو گیا، یعنی کہ اپنے کام میں لگ گیا۔ تن تن تنا تن چن تن تن اس طرح کی آوازیں اب آنے لگی۔ ایسا مطلوب تھا کہ دنیا معافیوں کی خبر نہیں تھی۔ یکا یک اس تن تن نے چونکا دیا، یعنی کہ میں اپنے کام میں مصروف تھا، مجھے خبر نہیں تھی، لیکن اس تن تن نے مجھے، ان کی آواز آنے لگی، اس نے مجھے ایک دم چونکا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اب میں سمجھا، میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے۔ انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے، یعنی کہ انہیں موسیقی بہت پسند ہے۔ اس وقت ستار سے شوق فرما رہے تھے، بہت خوب بجا رہے تھے، یعنی کہ وہ اپنا ساز کے اوپر اپنے جو بھی گانا بجانا تھا وہ کر رہے تھے۔ کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محفوظ فرمایا، یعنی کہ میرا تو دل نہیں کر رہا تھا اس چیز کو سننے کو، لیکن میں مجبوراً مجھے سننا پڑا کہ وہ شور کم ہوگا تو میں اپنا کام کروں گا۔ پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی، تو پھر مجھے اپنے کام کا خیال آیا۔ اے میرے خیالات، تم ہی میرا گنجینہ، میرا خزانہ ہو۔ گنجینہ بھی خزانہ کوئی کہتے ہیں، کیونکہ اپنے خیالات کی بات کرتے ہیں کہ تمہیں میرا خزانہ ہو، خدا کے لیے رحم کرو اور میرے دماغ میں پھر آ جاؤ، یعنی کہ ہم اپنے خیالات کو بلاتے ہیں کہ میرے دماغ میں آؤ کہ میں کچھ کام کروں۔ یہ کہہ کر میں نے کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے، یعنی کہ وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں پڑے، یہ یعنی کہ یہ کچھ لکھا انہوں نے۔ یہ کیا محمل فقرہ ہوا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں یہ کیا فقرہ میں نے لکھ دیا۔ محمل مطلب جس کی کوئی صحیح ترتیب نہ بن رہی ہو۔ لا حول ولا قوت، میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے گا صفحہ نمبر 53 پہ، دیکھیے آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے۔ یہ فکرے تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے ہیں جو ابھی ان سے ملنے آیا ہے، میں مصروفے میں انہیں لکھ بیٹھا تھا، یعنی کہ وہ کہتا ہے میں ہڑبڑا سا گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے لکھنا کیا، میں لکھنا کچھ چاہتا تھا اور لکھ کچھ رہا تھا۔ ہاں تو کاٹ کے فکرہ درست کرنا چاہیے، اور جس قدر ابھی تک ملک قوم کو معلوم نہیں ہوئی ہے، اور باہر سے، یعنی کہ یہ سارے وہ جملے بار بار دہراتا ہے جو وہ لکھنا چاہتا ہے۔ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اچانک، یعنی کہ جب یہ میں دہرا رہا تھا تو ایک دروازے کی آواز آتی ہے، کون ہے؟ میں ہوں، شبن، سرکار نے کہا ہے اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے۔ شبن کون تھا؟ وہ جو ان کا گھر کام کرنے والا آدمی تھا، وہ کہتا ہے کہ آپ کو جو اس کا مالک ہے وہ بلا رہا ہے، تھوڑی دیر کی تشریف لائیے، کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں، کہ کوئی آیا ہے اس سے آپ کو ملوانا ہے۔ بادل ناخواستہ میں اٹھا اور نیچے گیا، یعنی کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا، بادل ناخواستہ میرا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن میں اٹھ گیا اور نیچے گیا۔ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، ان سے میرا تعارف کروایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے کر مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی، ہمارے میزبان کو کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا۔ گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگوا کر دکھایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ مثال دے رہے ہیں کہ میں عربی گھوڑے کی طرح ہوں جو مجھے بار بار استبل سے منگوا کر دکھایا جاتا تھا۔ ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا، خیالات غائب ہو گئے، فکرہ از سر نو پھر بنانا پڑا، طبیعت اچاٹ ہو گئی، یعنی کہ پھر سے مجھے اپنے فکرے ڈھونڈنے پڑے، میری طبیعت جو ہے وہ بہت خراب ہو گئی۔ بہزار دقت پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا، یعنی کہ میں نے کوشش کے باوجود بیٹھا اور لکھنا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ خوش قسمت سے کوئی آدھا گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں۔ اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا۔ ہم کو کامل یقین ہے، یعنی کہ جو لکھ رہے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں
तफ्तीश और तहकीकात का शौक़ है और जो कोलंबस की तरह नई मालूमात और नई दुनिया के दरियाफ़्त करने के लिए अपने तय दरवाज़े पर फिर दस्तक, यानी कि मैंने इतने ये लफ्ज़ लिखे थे अभी, फिर दरवाज़े पर दस्तक होने लगी। क्या है? अच्छा, दरियाफ़्त करने के लिए अपनी तय ख़तरे में डालने से भी खौफ नहीं खाते, ज़रूर इस तरफ मुतवज्जा होंगे अपनी काविशों और कोशिशों से मगरूर। यानी कि फिर मैं लिखना शुरू करता हूँ दोबारा, फिर दरवाज़ा खटखटाता है। ठीक है, सफ़ा नंबर 54 पे आइए। हाँ हजूर, सरकार आपका इंतज़ार कर रहे हैं, खाना ठंडा हुआ जाता है। ओह, मुझे ख़्याल नहीं रहा, सरकार से अर्ज़ करना मेरा इंतज़ार ना करें, मैं फिर खा लूँगा, इस वक्त मुझे कुछ ऐसी भूख नहीं। और आइंदा मैंने यानी कि मैं इसको ये कहकर फिर अपना लिखना शुरू हो गया कि आइंदा नस्लों को ज़ेरे बार एहसान करेंगे यही नौजवान हैं जो कौम की कश्ती को खुदा की मदद पर भरोसा करके ख़तरात से बचाते और साहिल मुराद तक पहुँचाते हैं। ज़िंदगी और मौत का मसला, यानी कि एक अहम मसला है ज़िंदगी और मौत का। दस्तक, यानी कि मैंने भी यही दो लफ्ज़ लिखे, दो लाइनें लिखी थी, फिर दस्तक हुई। क्या है? सरकार कहते हैं अगर आप थोड़ी देर में खाएंगे तो हम भी इसी वक्त खाएंगे, मगर खाना ठंडा होकर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अच्छा भाई, लो अभी आया। ये कहकर मैं खाने के लिए जाता हूँ, सबसे मादरत करता हूँ। मेज़बान नहायत अखलाक से फरमाते हैं, चेहरे पर थकन मालूम होती है। क्या बहुत कुछ लिख डाला? देखो, मैं तुमसे कहता था कि ना, शहर में ऐसी फुर्सत और खामोशी कहाँ, सिवाय इसके कि मैं आमनन व सदाकन कहूँ। और क्या कह सकता था? आमनन और सदाकतन का क्या मतलब है कि तस्लीम कर लिया मैंने उनकी बात को कि हाँ, आप ठीक कहते हैं कि शहरों में ऐसी खामोशी नहीं होती। अब खाने पर इसरार होता है, जिस चीज़ से मुझे रग़बत नहीं वही खिलाई जाती है, यानी कि मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वही मेरे सामने रखी जाती है। बात खाने के मेज़बान साहब फरमाते हैं, दोपहर को तुम्हें गाड़ी में चलना होगा, मैं तुम्हें इसी वास्ते यहाँ नहीं लाया कि सख्त दिमागी काम करके अपनी सेहत ख़राब कर लो। नेक्स्ट पैराग्राफ। वापस कमरे में आकर मैं थोड़ी देर इस गर्ज से लेटता हूँ कि ख़यालात जमा कर लूँ और फिर लिखना शुरू कर दूँ, मगर अब ख़यालात कहाँ। मज़मून उठाकर देखता हूँ, ज़िंदगी और मौत का लाहिल मसला, इसके मुतल्लिक़ क्या लिखने वाला था। इन अल्फाज के बाद कौन सा अल्फाज दिमाग में थे। अब कुछ ख्याल नहीं कि इसको पहले फ़िक्र से क्यों कर रब पैदा करना था, यानी कि अब समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से रब पैदा करूं, किस जुमले को किसके साथ जोड़ूं। यूँ ही पड़े पड़े नींद आ जाती है। तीसरे पहर उठता हूँ तो दिमाग बहुत सही पाता हूँ। ज़िंदगी और मौत का मसला बिल्कुल हल हो जाता है। ठीक है, यानी कि सिलसिला जो मैं चला रहा होता हूँ वो हल हो जाता है। पूरा फ़िक्रा आईने की तरह साफ नज़र आता है। मैं खुशी खुशी उठकर मेज़ पर गया और लिखना चाहता था कि फिर वही दस्तक। नौकर इतला देता है कि गाड़ी तैयार है, सरकार कपड़े पहनने आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं फ़ौरन नीचे जाता हूँ तो पहला फ़िक्रा जो मेज़बान साहब कहते हैं वो होता है, आज तो दस्ते के दस्ते लिख डाले। मैं सच्ची बात कहूँ कि कुछ भी नहीं लिखा, तो वो हंस के जवाब देते हैं, आखिर इस कदर कसरे नफ्सी की क्या ज़रूरत है। यानी कहते हैं कि हाँ, तुम सुबह से लेके बैठे हो और तुम अब ये बात कर रहे हो, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। नेक्स्ट पेज पे देखिए 55। खुदा के वास्ते झूठी ना खाइए कस्में, मुझे यकीन हुआ है और मुझको एतबार आया है। यानी कि वो शेर कह कर के मत कहें आप ऐसे कि आपने कुछ नहीं लिखा, मैं एतबार करता हूँ आपकी बात का। मिल मिला के शाम को वापस आए, खाने के बाद बातें होती हैं, सोने के वक्त अपना दिन भर का काम देखता हूँ तो एक सफ़े से ज़्यादा नहीं, वो भी बेरब्त तो बेसिलसिला, गुस्से और रंज में आकर उसे फाड़ देता हूँ और दूसरे रोज़ अपने मेज़बान को नाराज़ करके अपने घर वापस चला आता हूँ। मैं नाशुक्रा और एहसान फरामोश कहाँ जाऊँगा, मगर मैं मजबूर हूँ, इस अजीज़ और मेहरबान दोस्त को भी छोड़ दूँगा। यानी कि वो अब उन बातों को कि मैं जो उसने तो अपनी तरफ से मुझे कहा कि तुम सुकून से लिख लो, तो मैं इसको भी छोड़ दूँगा। मैंने ज़रा तफसील से इनका हाल बयान किया, मगर ये ख्याल ना करना कि यहीं इन अहबाब की फ़हरिस्त ख़त्म हो गई। यानी कि वो कहते हैं मैंने आपसे तफसील से अपने कुछ दोस्तों की बात की है, लेकिन ये जो फ़हरिस्त है ख़त्म नहीं होती। अभी मेरे और बहुत सारे दोस्त बाकी हैं जिनसे मैं रुख़्सत तलब कर सकता हूँ। नहीं, अभी बहुत से बाकी हैं। मसलन एक साहब हैं जो मुझसे कभी नहीं मिलते, मगर जब आते हैं तो मैं इनका मतलब समझ जाता हूँ। ये हज़रत हमेशा कर्ज़ मांगने के लिए आते हैं। अब मुख्तलिफ अपने थोड़े थोड़े दोस्तों के बारे में बता रहे हैं। एक साहब हैं जो हमेशा
ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں، اور ایک صاحب ہیں جو جب مجھ سے ملنے آتے ہیں تو کہتے ہیں میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے تمہاری دعوت کروں مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ ایک دوست ہیں، وہ آتے ہیں، سوالات کی بچھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لگتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو جب آتے ہیں اپنے ہی کہے جاتے ہیں، میری نہیں سنتے۔ یہ سب میرے عنایت فرما اور خیر طلب ہیں، مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں؟ صاف صاف کہتا ہوں کہ میں ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ یعنی وہ اپنے دوستوں کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں اور نہیں چھوڑتے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا آج سبق ختم ہوا۔ امید ہے کہ آپ نے غور سے سنا ہوگا۔ اب اس کو خلاصے کے طور پر اپنے الفاظ میں آپ نے لکھنا ہے، اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اپنے مشقی سوالات کی طرف آئیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔